Bonjour monsieur. Bonjour. Nekaz Rachid. Ah pardon. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom c'est monsieur Nekaz Rachid. Vous avez tout récupéré? J'ai tout récupéré, oui. Vous voyez le grand portail vert là? Ah oui? Je vais vous ouvrir, vous pouvez sortir. D'accord, c'est bon alors. Oui, vous êtes libre. Ça va, t'étais gentil. Pas tout à bientôt monsieur. Merci, très bientôt, le 22 octobre. Sans problème. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Allez-y, allez-y. Ok. Merci beaucoup, au plaisir. Merci, c'est gentil. Voilà. العجب ولا لا؟ Tribunal de Créteil. Voilà. Tribunal de Créteil. Alors pour information, هذه la caméra ما تمشيش. كارثة كارثة كارثة. العجب. والله لا العجب هذه البلاد هذه. يحبسوني في البلاد، يحبسوني في فرنسا، مازالوا ما فهموش باللي والله ما على بالي حتى واحد. راه دوك نوري لكم بيان كوم يفو. بسم الله. فوالا نبغوا الشفافية بسم الله. Alors قالوا لي convocation devant le juge d'application des peines le 22 octobre 2019 à 9h30. واش من السبة؟ تاع 2 mois d'emprisonnement، شهرين الحبس على جال سلال بوشوارب وسعيدانية. راكم عاقلين لافير هذه كيما حبسوني في شانزيليزي وقلت وحكموا عليا شهرين حبس le 20 janvier 2017. قلت لهم نروح للحبس avec grand plaisir. alors شوفوا بعينكم procès verbal 26 septembre 2019 Créteil. nous Emeline Besset هي substitut هي كيما الوكيل الجمهورية هنايا au tribunal de Créteil déclarons que M. Nekaz Rachid, donc Zaid 9 janvier 72 s'est présenté, donc voilà. Sous elle, question. Vous avez été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris le 21 janvier 2017. Il y a le 20 janvier 2017, معليش. Pour avoir dans le 4e arrondissement de Paris les 9 et 10 septembre 2016, هذه عند سعيداني. Dans le 8e arrondissement de Paris, le 26 octobre, عند سلال, organisé des manifestations sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet de déclarations préalables. على بالكم اللي درنا les déclarations في la préfecture الولاية dans les conditions fixées par la loi à la peine de 2 mois d'emprisonnement يعني شهرين حبس. قلت لهم avec grand plaisir ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 amendes مخالفة تاع 500 €. قلت لهم والله بدوها. Vous aviez déclaré à l'audience que votre adresse était située au 4 avenue Anatole France à Choisy-le-Roi. 2 convocations respectivement en date du 16 octobre 2018 et 6 octobre 2019 vous ont été envoyés par le juge d'application des peines de Créteil afin d'envisager une conversion ou un aménagement de votre peine. يعني قالوا لي عيطنا لك باه يعني ما تروحش للحبس بصح باغ اكزومبل تخلص لامون. قلت لهم ما نقبلش انا نبغي ندير الحبس ديريكت. alors جواب réponse. La première convocation que j'ai reçue, je suis allé sur place. C'était le 16 octobre, au delta live, au شفتوها بعينيكم. J'ai vu un assistant du vice-président chargé de l'application des peines à qui j'ai dit que je ne voulais pas d'aménagement de peine. قلت لهم انايا ما نسحقش نخلصكم لامون، نبغي ندخل للحبس، انا ما نخافش من الحبس تاعكم. Mais que vous voulez aller le jour même en prison. يعني قلت لهم بلي نروح للحبس tout de suite pour purger ma peine parce que j'étais candidat en Algérie et que au plus tôt je purgeais ma peine, plus tôt j'étais libéré parce que comme les élections c'était janvier. ديناهم janvier. قلت لهم نروح للحبس octobre, ça fait octobre novembre هكاك تكون هاني. J'étais candidat au mois de janvier. J'avais fait le compte et j'avais un mois de marge entre décembre et janvier. Je n'ai pas reçu la seconde convocation du 6 février. Alors, je continue. Alors, je n'ai pas reçu la convocation car j'étais en Algérie. Et même à mon retour, je n'ai rien reçu. J'ai écrit au juge une lettre avec accusé-réception afin de lui demander de mettre à exécution cette peine. Parce qu'il y a un mois, et il ne m'a pas répondu. Je suis revenu le 25 avril, c'est-à-dire البارح qui جيت من البلاد ودرت لكم اللايف من المطار. Alors, question. Rencontrez-vous des difficultés pour recevoir votre courrier? Est-ce que عندك مشكل باه يوصلوا لك البراوات? A priori, non. J'ai bien reçu la première le 16 octobre, mais pas la seconde le 6 février. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative d'écrire au juge. على هذا الشيء أنا كتبت القاضي
بريه avec accusé réception. J'avais indiqué à l'assistant du juge يعني نائب القاضي que je préférais qu'on m'envoie toutes les convocations par email. قلت لهم باللي يسروا لي كل شيء par email car la plupart du temps راني في البلاد من 2013. سؤال. Je vous informe que vous pouvez prétendre à une conversion de votre peine de 2 mois de prison ferme en jour amende. Donc قالت لي باللي تقدر يعني تبدل هذو شهرين حبس بالمخالفه ou en peine d'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire ما بغوش كاع يدخلوني الحبس à condition de faire un travail d'intérêt général. Par exemple واحد يخدم البلديه ولا الجمعيه. Vous pouvez également هذا هو الكاميو تاع الحبس administration pénitentiaire. Alors, vous pouvez également demander à ce que cette peine soit aménagée, c'est-à-dire qu'elle soit exécutée dans un centre de semi-liberté. يعني في النهار برا وفي الليل في الحبس. En placement extérieur ou sous la forme d'un placement sous surveillance électronique. ولا يديروا par exemple سلسلة bracelet في اليد ولا في الكراع. Je vous communique qu'une convocation devant le juge d'application des peines de Créteil qui décidera de l'éventuelle conversion ou aménagement de votre peine à la date du 22 octobre 2019 à 9h30. Avez-vous des observations? شوفوا الجواب تاعي هكاك بعد عارفوا العقليه تاعي كي دايره يا ولاد الجزائر. قلت لهم comme je l'avais indiqué dans tous mes courriers. يعني كيما قلت لكم كاع براوات تاعي. Je veux appliquer à la lettre la décision de justice. يعني قلت لهم دخلوني الحبس شهرين. انا خاطين هذا التمسخير تاعكم. C'est une position que j'ai maintenue depuis 2017 et que j'ai exprimé dans plusieurs lettres adressées au ministre de la Justice, au président du TGI, c'est-à-dire Tribunal de grande instance de Paris, au procureur de la République de Paris. J'ai toujours exprimé que je veux exécuter cette peine, aller en prison et qu'on n'en parle plus. يعني دخلوني الحبس وبركة ما تمسخر تاعكم. Donc, procureur de la République, Emeline Bessette substitut, ou l'intéressé n'est Rachid. Donc, يا جماعة الخير. اسكو فهمتوا التمسخير تاعهم؟ هذو على بالكم هذه مافيا تاع البلاد كي شافوا باللي قلت لهم باللي ما نترشحش وباللي قلت لهم باللي ندير مقاطعة تاع الانتخابات وما شفتوا واش داروا؟ الجمعة اللي فاتت قبضوني 50 بوليسية وشفتوا بعينكم اون لايف حبسوني من بعد جاهم تعليمات هما بغاو يدخلوني الحبس بصح خافوا على ارواحهم على بالهم باللي دخلوني الحبس نكشفهم يولوا يبكوا تعرفوا واش ولا لا يولوا يبكوا على واش داروا طلبوا ما في راسها باللي تحبسني دخلني الحبس قلت لهم افيك غون بليزير ندخل الحبس انا ما عندي حتى مشكل انا كاش ما درت كاش ما سرقت كاش ما قتلت انا نكافح الفساد كيما 40 مليون جزائريين كانوا راقدين انا كنت سان بيتيي مع بوتفليقه مع السلال مع يحيى مع بوشوارب مع سعيداني مع شكيب خليل مع ود قدور سان بيتيي انايا تعرفوا علاه ولا لا؟ انا نقول الصح انا واحد سراق نقولوا في عينيه باللي انت سراق انا واحد خاين نقولوا في عينيك باللي انت خاين بصح بالدليل ديما بالدليل. جماعه الخير نفهمكم حاجه في الديمقراطيه حاجه كراف اللي تقدر تصرى لنا ندخلوا الحبس والحبس راني قابله وفي الديكتاتوريه حاجه كراف تقدر تلحقنا الموت راني قابلها وراه المشكل. انا ولدي الله ربي يرحمهم قالوا لي ما تخاف ما حتى واحد الا من ربي سبحانه وربي يرحمهم. يعني الحبس في فرنسا راني قابله والموت في الجزائر راني قابلها وراه المشكل. على بالكم باللي كي قلت هذه الوكيل الجمهوريه قلت لها باللي ندخل الحبس تو سويت قالت لي لا ما ندخلوش. قلت لهم هذا التمسخير تاعكم تحبسوني في المطار ديروا لي في السيل ولا 24 ساعه ما خاش بالكم انا ندخل الحبس افيك غون بليزير ونكشفكم باسكو نتوما فرنسا اللي راكم تحكموا في الديكتاتوريه تاع البلاد وتعرفوا علاه ولا لا؟ باسكو البلاد هذه مافيا تاع 40 سنه واش دارت؟ مدت لكم 50% من البترول تاع الجزائر باه تسكتوا. نعاودها لكم توتال شركه فرنسيه كان عندها 3% برك من البترول تاع الجزائر في 2016 17 ودوكا لا مافيا تاع 40 سراق اللي راهي تحكم اليوم هذو السراقين اللي هودوا سروالهم حاشاكم باه يمدوا 50%
من البترول تاع الجزائر شركه فرنسيه توتال. هذه مافيا مدت لفرنسا 50% تاع البترول، باه فرنسا تسكت. انا ما نسكتش، انا جزائري حر، انا وليد حاسبه بن بوعلي والعربي بن مهدي ربي يرحمهم، ما نسكتش. الحبس غادي قابلوا والموت غادي قابلها، ويعطيكم الصحه ولو كومبا كونتينيو. ونبداو دوكا مقاطعه تاع هذو الانتخابات، يعني على بالكم باللي تزوير كاين. تعرفوا علاش؟ باسكو هذا الخائن والسراق تاع بدوي اللي راه اليوم وزير اول، اللي كان وزير الداخليه، اللي زور 6 ملايين استمارات واحد انسان ميت، مازال هو راه يحكم. وهذا الخرطي تاع البارح تاع سعيد وتوفيق وطرطاق، ما كان لا حبس لا والو، راهم يكذبوا على الجزائر كومبلي. اسكو شفتوا فيديو؟ اسكو شفتوهم في الحبس؟ هذا خرطي في الخرطي. جماعه الخير، وجدوا رواحكم بالطريقه سلميه، بالطريقه قانونيه، بالطريقه ديمقراطيه، وبالطريقه حضاريه. حنايا ما نسكتوش. الحبس رانا قابلينه والموت رانا قابلينها. السلام عليكم، تحيه الجزائر والله يرحم الشهداء.